हेलो हाय नमस्कार मु रचना आशा कर मो यूट्यूब चैनल को आज हूँ शिवरात्रि हैप्पी शिवरात्रि ऑल ऑफ यू। आशा कर समस्त शिवरात्रि बहुत 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 भल जीव आ समस्त बहुत एंजॉय करेंगे। आज शिवरात्रि मु कौन कौन करुँची समस्त आपण मानक निश्चित भाव में सेयार करेंगे कहे आ गोटे हाथ में लगेनी कहीं मुझे जगी आम मोटो आसले सी भी जाक आसी ना हो देखिए आसले भल कथा ना मोर से हाथ सेमती रही कहीं तो मुझे लगे पारि ना देखा कौन तो चलते देखा आज मु कौन कौन करुँची सुन तो देखे तो आम बाहर ए कट मंदिर जावाक ए मत छाड़ दे पलाऊ तो रुह देलो से ड्रेसटा चल चल पळा एडू अरे भद्र रे भाई आमे मंदिर जाउछे तो आम पहुँची गलु कड्री रे ये देख जातु भी देखो खाली गोटे गोटे तरबुज काटी लाइन लगी पहुँच पहुँच केतरा हम बाप रे बाप बड़ लाइन गोटे लगी सतरे तू गली तोर फरक पड़ला मुहल गली तरबुज रे कोड पड़थला थ्री प्लेलो ना किसो हई दिजन कोड मिली गला कि पड़थला बा गोटे की आनलो ओहो काय मते मिललानी तो इठो छी कि ओहो एडा गाटा कि मु जान रे दमटा का एडा मते धरे कि स्टाइल मारुछ तो जीवी की धरो 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 मामू पळे लेगी मामू हला सदा चल ना चलो से हो ठीक अछि बहुत दे दिरो सरी गला हमरा मंदिर बुला एबे घर को जाऊ हाय करो तुम मेहंदी के तो लगी रात रे किने जे मेरी किस्मत में नहीं है चल तमर हाँ 11टा ऊपर ही पुणी कि 12टा पाखा पुणी 11:43 आमर बड़ भक्ति वाला किए तमे मु तो चिन्नी तुमको कोठ राष्ट्र
ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟାଣା। ତ ମୁଁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। କେମିତି ଦିଶୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଟିକେ ଜଣେଇଦେବେ। ଭଲ ଦିଶୁଛି ନା? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ମନ୍ଦିରକୁ। କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା, ଦୀପ ଜଳେଇବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଏବେ କ'ଣ ପୂଜା ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ୁଥିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଇଏ ହେଉଛି ଅରଖ ଫୁଲ, ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଇଏ ବି କି ଫୁଲ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବାକି ଏଇଟା ବି ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ପୁଣି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ରହିବ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କି ଆସିନି, ଭାଇ ଯାଇଛି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଣିଲା ପରେ ରହିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଦୀପ ଗୁଡ଼ା ବି ଖାଲି ଅଛି, ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଣିଲା ପରେ ଫୁଲ ହବ। ରୁହ ଥାଉ ଭାଇ ଆଇଲେ ନେବେ ତାଙ୍କର। ଏଇ ପଡ଼ିଯିବ କି ମୂଷା ଫୂଷା ଇଏ କରିଦେବ। ଆଦେ ତାଲା ପକେଇକି ଆସ ହେଲା। ଦିଅ ମାରଦନି କୁଆଡେ ଚାବି ଆମତିକି ଦେଇକି ରେ ଯିବ ନହେଲେ ରହିବ। ଚାବି ପାଖରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଦିଅ। ନା ଚାବି ଆମତିକି ଦେଇକି ଯିବ କୁଆଡେ ଯିବନି ନହେଲେ। କେତେ ମୋଡେଲ ଦେଖା। ଇଏ ହଉଛି ଲାଣ୍ଡି, ଆ ନା ହଉଛି କ'ଣ ରଶ୍ମିତା। ବର୍ଷା କି ରଶ୍ମିତା ହେଲେ ପୁରା। ଓହୋ, ଇଏ ହଉଛି ବର୍ଷା, ରଶ୍ମିତା, ଆହୁରି ବର୍ଷା ରାଣୀ, ପାଣି କ'ଣ ମାନେ ଇଏ ନେଇକି ମୋ ମାଉସୀ ବି ହବ ହେଲା। ହେଲେ ମାଉସୀ କ'ଣ ଡାକିବୁ ବୋଲିକି ଡାକି ଦଉଛି ଲାଣ୍ଡି, ମୋର ସାନ ତ। Hello, 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 hello. କରୁଛ କି ଉପାସ ଭାଇ? କରୁଛ କି ଜାଗର କରୁଛ କି? ନାଇଁ ଲଗେଇ ଦିଅ, ଲଗାଯାଅ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ଏବେ ପଣା ପିଇବି। କିଏ ପିଇବ? ଆସ, ଦହି ପଣା, ଦହି, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଅଙ୍ଗୁର ପଡ଼ିକି ହେଇଛି ପଣା ତିଆରି। କିଏ ପିଇବ? ଆସ, ମୁଁ ତ ଭାଇ ପିଇବି।
ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଯିବେ। ବାଏ।